बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हें लग रहा होगा कि हम भटके हुए लोग हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि हम भटके हुए लोग हैं। हम भटके हुए नहीं, हकीकत से वाकिफ लोग हैं। हम भटके हुए नहीं, हकीकत से वाकिफ लोग हैं। हमें हर हकीकत का मालूम है। इल्म हो चुका है, लोगों के चेहरों से नकाब उतर चुके हैं। गाइस सुनो, लोगों के चेहरों पर नकाब अब उतर चुके हैं। बहुत भयानक चेहरे निकले हैं उनके, देखने के काबिल भी नहीं है उनके चेहरे, फिर भी उनके चेहरे हम देख रहे हैं। उनके चेहरे देखने के काबिल भी नहीं है, इतने भयानक हैं, फिर भी हम देख रहे हैं। फिर भी क्योंकि इसलिए देख रहे हैं, सुनो, क्योंकि हमें अल्लाह पर उम्मीद है। अल्लाह ही है वो हमारा सहारा जो हमें इनसे बचाएगा। तो फिर परेशान क्यों होना? इनसे बचने से या कुछ भी इन्हें कहने से फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क क्या पड़ता है इनके कुछ कहने से? जब अल्लाह ताला हमारे साथ हो तो ज़िंदगी में किसी का डर तो होना नहीं चाहिए। और ये लोग जो खुदा ने ही बनाए हैं, तो फिर इनसे डरना क्यों? लोग आएंगे, तुम्हें गिराएंगे, तुम्हें हटाएंगे तुम्हारी मंजिल से। बहुत से ऐसे रिश्ते नाते लोग आपको हटाने के लिए आएंगे, पर आपको अपनी मंजिल पर डटे रहना है। ना किसी से शिकायत करनी है, न शिकवा करना है। फजूल है ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपको खुद ही उठना है, क्योंकि अपनी मदद आप करनी है, ना कि किसी और से मदद हासिल करें। क्योंकि अगर किसी से भी मदद हासिल की तो लोग आपको मदद लेने वाला समझेगा, और हमें मदद करनी है, मदद लेनी किसी से नहीं है सिवाय अल्लाह के। अल्लाह हमारी मदद करेगा। फिर अपने आप को, अपनी सोचों को बदलो, क्योंकि बदलने की ज़रूरत है हमें। क्योंकि अपनी ज़ात को बदलने में बेहतरी है, अपनी ज़ात को बदलने में बेहतरी है, ना कि दूसरों को बदलने में लग पड़ो। लेकिन अपने आप को बदलना ज़रूर, क्योंकि जो आपके लिए अच्छा है वो सिर्फ आपके लिए अच्छा। अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तो हकीकत में वो बुरा है। कोई कोई भी आपके पास आके बैठो तो आपको बुरा लगे तो फौरन उठ खड़े हो जाओ, ना कि किसी दूसरे की तरफ देखोगे, ना ही कोई मदद करने आएगा, क्योंकि खुद को खुद ही बचाना है। इसीलिए जो आपको बुरा लगे वो आपके लिए हमेशा से बुरा ही रहेगा, क्योंकि बुरे लोग बुरा ही करते हैं और बुराई का अंजाम हमेशा बुराई ही होता है। और जब वो कहते हैं ना कि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। इसीलिए छोड़ दो, बस अल्लाह पर छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह हमारा है ना, अल्लाह हमारे लिए बेहतर करेगा। क्योंकि मुझे तो उम्मीद सिर्फ अल्लाह से, क्योंकि ये मेरा जो चैनल है अम्मू पोइट्री, ये और बस अल्लाह के सहारे बनाया था, अल्लाह के सहारे छोड़ दिया था। क्योंकि मुझे ये होता है, अब ये है कि मेरी जो भी चीज़ देखती थी मुझे था कि कुछ ना कुछ फ़ायदा मुझे ज़रूर हो जाए। जो मैं चीज़ देखूँ मुझे उससे फ़ायदा हो, ना नुकसान ना, मेरा टाइम वेस्ट हो। तो भी ऐसा हो, मुझे बहुत दुख होता है। मैंने कल ट्रेन मैंने ऑर्डर सेपरेट, फिर मैं वो गिनने लग पड़ती और उसमें इतना फंसती हूँ ना, आपकी सोच है। इसीलिए मैंने खुद को उन चीज़ों पर लगाया कि मैं अगर वीडियो बनाऊँ तो लोगों को फ़ायदा हो, ना कि नुकसान हो, टाइम ज़ाया ना हो किसी का। प्लीज़ मेरी वीडियो को देख लीजिएगा, इससे फ़ायदा आपको ही होगा। और ज़ाहिर सी बात है, जब आप देखोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो उससे जो अर्निंग जनरेट होगी उससे मेरा भी फ़ायदा होगा, मेरी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। और जो मेरे गोल है मैं वो अचीव कर पाऊँगी। और मुझे इस वक्त बहुत ज़रूरत है चैनल के मोनेटाइज होने की। ये लोग सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा मिलियन पर चले जाएँ, बहुत शिद्दत से ज़रूरत है, क्योंकि मैंने अपनी माँ बाप के लिए कुछ करना है, लगन है कि घर बना कर उन्हें देना है। जो मेरी माँ की ख्वाहिश है मुझे उन्हें पूरा करना है। मैंने इसके लिए बहुत सारे रास्ते चुने। मैंने बहुत सारी ऐप जिन्हें डाउनलोड किया, उस पर एक ऐनक वाला था, बताना किसी को बुरा नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैंने उस पर मेहनत की, कुछ नहीं हुआ। मैंने एड्स दे के मैंने खा के उसमें ना खड़ी थी, मैंने घड़ी चूज़ किया। मुझे ना एप्पल की वॉच बड़ी पसंद है, बेहतरीन, मुझे था कि ले लो। मुझे ना एप्पल की वॉच लेने का बहुत शौक था। मैंने फिर इसलिए ना उस ऐप को ज्वाइन किया और उस पर मेहनत की, देर रात मेहनत की। बहुत अर्से के बाद जब ना उस पर बहुत सारी चीज़ें, फ़ोन थी, बहुत सारे मतलब फ़ोन दे रहे थे, लेकिन मैंने क्लिक पहले मैंने लालच नहीं करती, छोटी चीज़ में शुरू करते हैं। मतलब वाइफ मुझे एप्पल की वॉच चाहिए थी। वो ना एप्पल की वॉच जब ली ना, वॉच कनेक्ट की, वो कुछ और उसके बाद उठी, 3 दिन के बाद वो पॉइंट थे, फीसद थे, उन्हें पूरा करना था। वो मैंने करती रही मुझे वॉच उठाना शुरू। जब मुझे इतना था ना कि उसमें जो रहना है, मेरे अंदर ये चीज़ आ गई कि मुझे मतलब
بہت خواہش تھی اس کی، پر وہ مجھے ملی نہیں. میں نے کہا ہو سکتا ہے آ جائے، ہو سکتا ہے. پھر میں نے اسے نا ناٹ انسٹال کر دیا، انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا، اسے انسٹال ہی نہیں کیا. پھر میں نے وہ ایک ایپ اس پر چیف ایڈز دیکھے. یہ بھائی صاحب بہت محنت کی ہے، آپ کو کیا پتا. اسنیک جو ایپ ہوتی ہے اس پر بہت محنت کی، ٹک ٹاک پر کی، پھر بات ٹک ٹاک پر کی، یوٹیوب پر کی. پھر یہ آخری جانا ہم پاتے اگر یہ اس پر بھی تو مطلب خدا نخواستہ اب کچھ نہ ہوا، شاید میں ہار جاؤں گی، بہت ہار جاؤں گا. پھر بہت مشکل ہوگا میرے لیے اٹھنا. پھر کوئی چینل آئے، شاید کبھی نہ آئے. اگر یہ ختم بین ہوا یا ختم ہو گیا تو پھر شاید کوئی تو چینل نہیں بنا پاؤں گی. میرا ہمت ہارنے والے میں سے ہوں، تو میں ہمت آ جاؤں کیونکہ محنت بہت کیا نا، بہت محنت کی ہے، زیادہ کر گیا دن رات اپنا 100% دیا، میرا پھر ٹائم اس پر لگایا، اپنی محنت لگائی ہے، بہت زیادہ محنت لگائی ہے. بس میں ہار نہ جاؤں، مجھے یہ ڈر ہے. پلیز سبسکرائب کر دیا کرو. کسی کی محنت کا آپ کو نہیں پتا ہوتا کو کیسے محنت کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اسی لیے بس سبسکرائب کر دیا کرو، ویڈیو دیکھ لیا کرو. بس میری ارننگ یہاں سے ارننگ جنریٹ ہو جائے، شروع ہو جائے، ویڈیو پر سبسکرائبر چلے جائے. پلیز دیکھ لو. اور لوگوں سے بچ کے رہنا، لوگ ڈسنے کے لیے آتے ہیں، سانپ کی طرح ڈس کے چلے جاتے ہیں، اذیت دے جاتے ہیں، خود کو انہیں سکون مل جاتا ہے، دوسروں کو اذیت مل جاتی ہے. بس یہ کچھ چیزیں ہیں جن پر عمل کرو، باتوں پر، اور اللہ تعالیٰ پر امید رکھو، اللہ بہتر کرے گا. اور یہ یوٹیوب چینل صرف میں نے اللہ کے سہارے بنایا، پھر چھوڑ دیا. ہاں ایک چیز یہ بھی اسی میں نے درمیان میں چھوڑا کہ میں نہیں کر پاؤں گی، یا نہیں بڑھ رہا، یہ نہیں ہو رہا، کیونکہ کسی نے 1.5 سال اس پر محنت کی، پھر اسے ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا. تو میں نے کہا کہ میں کیا ہوں، میں نے جسے دیکھ کر بنایا وہی اگر ڈیلیٹ کر دے گا تو پھر میں کیا کروں گی. پھر شروع کر دیا، مجھے نہیں پتا تھا. پھر میں نے کہا چلو کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں. پھر میں نے شروع کیا. بہت محنت ہے، پلیز سبسکرائب کر دو، پلیز سبسکرائب کر دو. بہت محنت ہے میری امیدیں ہیں. بس میرے ساتھ میری ماں ہے جو مجھے کہہ رہی ہوتی ہے کہ بیٹا محنت کرو. میں نے امی کو کہا کہ میں بہت محنت کر رہی ہوں، باقی اللہ مالک ہے، جو میں کر سکتی ہوں وہ میں کر رہی ہوں. باقی عوام ہے، ویور ہیں، ویوز آ جائیں گے، گھنٹے پورے ہو جائیں گے، سبسکرائب پورے ہو جائیں گے. وہ نہ جانے کون سی وہ ویڈیو ہے جو مجھے عمر کر دے، شاید یہ ہو، شاید یہ نہ ہو، کوئی اور ہو، مجھے تو نہیں پتا. بس یہ سب اللہ کو پتا ہے. بس گائز نے اپنے ماں باپ کے لیے گھر بنانا ہے، محنت کر رہی ہوں. اب یہی راستہ چونا ہے، اسی پر ہی منزل دکھائی دے رہی ہے. آپ ایسے سمجھو پہاڑ، جیسے میں پہاڑ کے اوپر نا ایک اسٹیپ چڑھتی جا رہی ہوں، روزانہ ایک ویڈیو لگا رہی ہوں. پلیز سبسکرائب کر دو. میری محنت امر ہو جائے گی، میری زندگی امر ہو جائے گی، مجھ سے وابستہ امیدیں امر ہو جائیں گی. بہت محنت ہے میری. پلیز سبسکرائب کر دو گائز، پلیز سبسکرائب کر دو. آپ کو سبسکرائب کرنے سے کچھ نہیں جائے گا، لیکن میری زندگی امر ہو جائے گی آپ کے سبسکرائب کرنے سے.